Mohon perhatian, channel Efek Film segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo di channel Efek Film. Di video kali ini saya akan melanjutkan merekap alur cerita film Game of Thrones episode di season yang kedua. Yang belum nonton season yang pertama silahkan cek dan klik link playlist di kolom deskripsi. Ojo lali di padam kisik subreke ben gak terlalu terang, nanti silau matanya nanti, ya kan? Padam kisik lah. Jangan lupa sebelum menikmati alur cerita filmnya, siapkan kopi dan udut serta jajanan pasar agar tidak mengantuk, ya kan? Dan inilah Game of Thrones season 2 episode 3 dimulai. Film diawali dengan Craster yang liar menyeret Jon Snow yang berlumuran darah ke dalam kandangannya dan mencampakkan pemuda itu di kaki Lord Commander Jorah Mormont. Craster marah karena Snow memata-matai dia dan menuntut agar orang-orang Nextwed pergi. We're outside. Now! Di luar, Jon bergegas menjelaskan kepada Mormont bahwa dia melihat Craster mengorbankan bayi laki-lakinya kepada White He Walker. took the baby into the woods, then he's killing them, all the boys. He won't. What business is that of yours? Dan pramugara terkejut mengetahui bahwa komandannya sudah tahu. You know. Those boys are Master's offerings. Wildings serve crueler gods than you or I. Murdering his own children, he's a monster. Many a time in life and death for our rangers. That monster's been the difference between uncle among them. Like it or not, need men like Craster. We have other wars to fight out there. We leave at dawn. Now, ready my horse. Don't lose it again. Scene beralih di Winterfell. Terlihat Ben Stark terbangun dari mimpi lain di mana dia melihat dunia melalui mata serigalanya, yaitu si Summer. Rouse Bran, will you? It's time for his lesson. Every night it's the same. Dia memberitahu Master Luwin bahwa dia berburu dalam tubuh serigala saat dia tidur dan mengingatkannya bahwa mimpinya tentang kematian ayahnya menjadi kenyataan. Inside, stags, wolves. Nothing more. These are dreams, Bran. Mine are true. I know. My dreams are different. Dreamt of my father dying. Luwin mengangguk lembut dan menjawab, "Tapi berapa banyak mimpimu yang belum menjadi kenyataan?" Dia menunjukkan anak laki-laki itu mata rantai baja Valerian pada rantai masternya, diberikan untuk studi sihir, dan menjelaskan bahwa itu tidak biasa bagi seorang pemuda untuk memimpin mengendalikan kekuatan mistik. Tetapi hal-hal seperti itu tidak lagi ada. To lift him out of his dull life into a special one. What boy doesn't secretly wish for hidden power? No more out of it than 1,000 boys before me. But in the end, for all my efforts, come on. Maybe magic once was a mighty force, and not anymore. Scene beralih jauh dari kelompok Robb. Terlihat Lady Catelyn tiba di camp Raja Renly Baratheon untuk mengetahui akhir dari sebuah turnamen yang sedang berlangsung. Brienne of Tarth, seorang wanita dengan ukuran besar dan keterampilan bertarung yang lebih hebat, mengirim Loras Tyrell,
salah satu ksatria paling terkenal di Westeros. Sebagai hadiah, Renly menerima permintaan Brienne untuk melayani di Kingsroad-nya. Your Grace, be one of your 7, pledge my life to your. I ask the honor of a place in your Kingsguard and keep you safe from all harm. Done. Rise, Brienne of the Kingsguard. Dan kemudian pergi bersama Catelyn. Dia menjanjikan keadilan janda atas kematian Ned. Tapi Cat tidak terkesan dengan persiapannya untuk perang. Ini permainan bagimu, bukan? Mereka adalah ksatria musim panas dan musim dingin akan datang, kata si Catelyn. It's a game to you, isn't it? Because it won't last. I pity them. Why? Because they are the knights of summer and winter is coming. Beralih di Kastil Pike di Kepulauan Besi, Theon Greyjoy berdebat dengan saudara perempuannya yaitu si Yara tentang trik memalukan yang dia lakukan ketika saudara perempuannya tiba. Recognize you? How could I? I wanted to see who you were first. Why didn't you tell me? And I did. Rather. Theon bahkan lebih terhina ketika dia mengetahui bahwa dia akan memimpin armada 30 kapal melawan kepemilikan Stark di utara. Protes, dia membelah garis pantai dengan 1 kapal. To attack Deepwood Motte. Yara, my daughter. It'll take 30 long. What's my role in all this? We'll take a ship to raid the fishing villages on the stony shore. And to fight fishermen, you give her 30 and I get 1. You won't give up the North so easy, Father. I've fought with Robb Stark. I risk going against the North if they would be our allies. I just wonder if it's not wiser to wait. But if we pledge fealty to them, they'll give us Casterly Rock. Namun, protesnya tidak didengarkan. Ayahnya, Balon Greyjoy, memberitahu Theon, waktumu bersama Soragala membuatmu lemah. Tapi Theon tidak mau melepaskannya, berteriak di belakang Balon bahwa dia tidak memilih untuk tinggal bersama keluarga Stark. Balonlah yang membuang putra satu-satunya yang tersisa. Your boy! You gave me away! Your last boy! And now you curse me because I've come home! You gave me away like I was some dog you didn't want anymore! Beralih di King's Landing, di dalam kamar, Tyrion Lannister memberitahu permaisuri C bahwa kehadirannya harus tetap dirahasiakan. Ada orang di ibu kota yang akan menyakitinya. Namun, rencananya untuk menyembunyikan sebagai gadis dapur tidak berjalan dengan baik. The stupid foreign girl. I'm too stupid to understand. I am not a kitchen wench. Dan pada akhirnya dia menemukan pekerjaannya sebagai pelayan perempuan Sansa Stark. I'm Shae Milady, your new handmaiden. You're not from here? No. What are you doing? Waiting for you to tell me what to do. Just brush my hair. Masih bersama Tyrion Lannister, dia berniat menghindari nasib 2 tangan raja sebelumnya. Tyrion menyebarkan tipuan untuk membasmi mata-mata. Dia mengatur pertemuan dengan Grandmaster Pycelle, Varys, dan Littlefinger, memberitahu mereka masing-masing bahwa dia berencana untuk menikahkan Putri Myrcella sebagai permainan diplomatik. Tetapi dia memberi mereka masing-masing informasi yang berbeda-beda tentang kemana dia berencana untuk mengirimnya. Shall be silent as the grave. Oh, yes. I'm brokering an alliance with House Martell of Dorne when she comes of age. Ensuring their loyalty, Princess Myrcella will wed their youngest son. Myrcella sent away to Dorne. But remember, the Queen mustn't know. I love conversations that begin this way. The Queen mustn't know. I plan to marry Princess Myrcella off to Theon Greyjoy. Theon Greyjoy. Greyjoy can destroy the Northern Army from within and will convince the boy to come to our side. But remember, you must tell no one. I plan to wed Princess Myrcella to Robin. Tell no one. What? And I suppose
You want me to broker this? Who better? Served my family well in the matter of the succession. I didn't need General Slint. I need you to deliver Lysa Arryn. It's settled then? Good. Scene beralih di camp Renly Baratheon. Raja yang memproklamirkan diri dan kesatrianya Loras terbaring di tempat tidur bersama. Tetapi Loras memberitahu Renly, ada Terry lain yang membutuhkan perhatianmu. Yaitu adik Loras bernama Margaery belum mewujudkan pernikahannya dengan Renly. Dan setelah Loras pergi, Ratu muda menggantikannya. Dia tidak memiliki ilusi tentang hubungan Renly dengan saudara laki-lakinya dan memberitahu raja, Anda memutuskan bagaimana Anda ingin melakukannya. Dengan saya dan Loras, apapun yang Anda suka, Anda adalah raja. We can try again later. However else you like. With me and Loras, you are a king. Whatever you need to do. Scene beralih di Kepulauan Besi. Terlihat si Theon yang sedang duduk sendirian dengan sepucuk surat kepada Robb Stark. Dia berencana untuk memperingatkannya tentang pengkhianatan Balon. Tetapi ketika dia menatap nyala lilin dan mempertimbangkan pilihannya, Theon membakar pesan itu. Kemudian keputusannya dibuat, dia mengikuti di pantai Pek ketika seorang pendeta Dampire membaptisnya dalam agama. You would this day consecrate your faith to... I would. Kneel. Bless him with salt, that Theon your servant be born again from the sea. Dewa tenggelam saat ayah dan saudara perempuannya melihat. Bless him with steel. What is dead may never die. What is dead may never die. But rises again, harder and stronger. Beralih di King's Landing, si Littlefinger dan si Varys tidak menghargai tipu muslihat si Tryon. I suppose that's off the table as well. Leave me out of your next deception. I fear so. Sorry about that too. Littlefinger menjadi tenang ketika Tryon memintanya untuk mengunjungi Lady Stark dengan sebuah pesan. That's where you come in. I would see him released. Robb Stark will never release the Kingslayer. No, he won't. But his mother might. How would you like to see your beloved cat again? Masih bersama Tyrion Lannister, terlihat dia dipanggil oleh Cersei. Di situ, si Tyrion tahu bahwa salah satu dari ketiga orang tersebut sudah membocorkan rencana yang ia rancang. Dan ternyata, Pycelle adalah orang yang memberitahu Ratu Cersei tentang rahasianya. The meaning of this? You disappoint me, Grand Maester. Well, that you told the Queen about my plans to send Myrcella to Dorne. No, never. Wasn't me. It's a falsehood. I swear it. It was Varys the spider. See, I told Varys that I was giving the princess to the Greyjoys. No one that I was offering her to the Dornish. I told Littlefinger that I planned to wed her to Robin Arryn. No one but you. I don't like his beard. Wait, what? Oh, no. Eddard Stark, Jon Arryn. How many hands have you betrayed, Pycelle? Dan akhirnya mendapatkan tempat di sel hitam penjaga merah. Get him out of my sight. Throw him in one of the black cells. Oh, no, please. Varys melihat sesamanya yang berpikir tajam dalam kurcaci dan menawarkan sedikit nasihat. Kekuasaan berada di tempat yang diyakini manusia. Orang yang sangat kecil dapat membuat bayangan yang sangat besar. Power is a curious thing, my lord. Power resides where men believe. A very small man can cast a very large shadow.
Beralih di King's Road, Arya tidak bisa menghilangkan bayangan eksekusi ayahnya dari benaknya dan bertanya pada Yoren, perekrut dari Nextwave, bagaimana dia hidup dengan semua hal mengerikan yang dia lihat. Yoren berbagi kisahnya sendiri dengan gadis itu, bagaimana dia terobsesi dan akhirnya memberlakukan balas dendam terhadap pria yang membunuh saudaranya. Pembunuhan itu mengakibatkan Yoren bergabung dengan Nextwave. Right on our doorstep. Saw my brother stabbed through the heart. I just stood there, ran off before anyone could spit, watching my brother die. Willem came riding back into town. One day, I buried an axe so deep into Willem's skull they had to bury. I've been wearing black ever since. Percakapan mereka terputus ketika sekelompok jubah emas menyerang untuk mencari Gendry. Out of sight, boat, out of sight. No, I'm not afraid. Things go wrong. You run. Outside! Now! Hey! There's men out there! Everyone out! Where's the bastard crow? Yoren menolak untuk menyerahkan Gendry dan mati karena pembangkangannya, serta si Lomi Greenhans tewas dalam pertempuran sengit. Yang selamat hanya Arya, Gendry, dan Hotpie yang digiring ke Harrenhal. Drop your weapons in the name of King Joffrey. I don't think I will. I always hated crossbows. Kid. Give it to me. Round up any survivors. I yield. We'll take them back to Harrenhal. Help me! Give him up. We're looking for a bastard named Gendry. You want Gendry? You already got him. He loved that helmet. Dan akhirnya Game of Thrones Season 2 episode 3 bersambung. Saksikan episode selanjutnya. Yuk guys.